Mipaabot og pagpasalamat og mensahe ang mga estudyante nga gikan sa Dres Meneches ug DJMC kang Governor Nilo Pidimiri ug Senator Amy R. Marcos alang sa pagpanghatag sa AX Educational Assistance. Matud pa ni Robert Maripalma usa ka estudyante sa grade 12 STEM nga gikan sa Dres Meneches nga mapasalamaton siya sa provincial government tungod kay nakahatag kini og tabang ilabi na kay maghuman siya sa senior high karon nga tuig. Grabe ko ka-thankful sa provincial government sa kay grabe ni dako nga tabang sa amua, especially kay graduating ko karon og daghan po gastuhonon bayranan sa school, and ako gyud tarungon og gamit ning kwarta tabang pud sa akong family nga magamyan ra pud ang gasto nila sa amua sa ako sa bayronon sa school po. Sigon pa ni Great Lawrence Bicuato nga pasalamaton siya sa provincial government tungod usa siya sa kwalipikado makadawat og 3,000 nga education assistance gikan sa AX ug isip usa-usab siya ka estudyante nga motungo na sa kolehiyo karon nga tuig. Nagpapasalamat po ako sa provincial government sa Dinagat Islands nga isa ko sa qualified na makadawat sa 3,000 cash assistance from the AX, and yun lang po, nagpapasalamat ako dahil as a student na papasok na po sa college, malaking tulong po ang pera na ibinigay sa amin dahil sa tuition pa lang magagamit na talaga namin ang pera, at yun lang po. Sa dugang nipaabot usab si Nick Agent Largo nga usa ka estudyante sa kolehiyo gikan sa Don Jose Eclair Memorial College sa iyang pagpasalamat ngadto sa senador o gobernador tungod kay nahilakip siya sa AX program. Matud pa kaniya, isip usa ka estudyante dako na kini nga abag alang sa iyang dungang pangbayad sa tuition sa eskwelahan. Dako kay kong pasalamat kay isa ko sa mga na-qualified ani nga kuan nga AX program kay dako na yun katabang sa college student kay para po nga makatabang sa mong tuition. Okay, so unsa ikingan mo kay Gov. Demary o kay Senator Amy Marcos? Nagpasalamat day ko sa ilang duha kay kung wala sila di jud mi kadawat ani nga programa karon. Para sa uban pang detalye, kanunay lamang magsunod sa official Facebook page sa PIO Dinagat Islands. Alang sa Dinagat News, kini si Marian Salumayag reporting.